cleaving the polypeptide into smaller fragments. پرپردکردن polypeptide درج بو پارتید بچیک. بو چی مرمجی چیه؟ دی بو چی گینا پارتید بچیک تره و بچره. Many polypeptides have a primary structures composed of more than 100 amino acids. Galek polypeptide chain go pederi sad amino acidoid didahin pigvet giridine peptide bonde. Such molecules cannot be sequenced directly from end to end. وکی اف هنمت گودی sequencing جه کیوه امچین بگین جه ان terminal end. ان terminal end دی ماهی که ان terminal امچین sequencing لبگین باشه اگر مولکول هندالارج بیده ام دشین sequencing بگین نخیر end to end ام نشین sequencing بگین directly. However, these large molecules can be cleaved at specific sites and the resulting fragment sequenced. ولی همچنین وان molecules مازن cleaving بو بکین at the specific sites cited تایبت and fragmented جه پیداد بن sequencing بو بکین. By using more than one cleaving agent, enzymes and or chemicals on separate samples of the purified polypeptide. طبعا polypeptide دمه عمل ورد كينا fragmented smaller تر ديجا بديت pure بن يعني چما دينديد گردانه بنجبلي بروتين polypeptide بريكا هندك انزيم مايانجي كيميكالا دي fragmented بچكتر جي چيكين و دي per بيدن. Overlapping fragment can be generated that permit or allow the proper ordering of the sequenced fragment. جنيگو بشكل ترتيب كري the chain sequencing of one fragmented بجيكين. Thereby providing complete amino acid sequence of the large polypeptide. و F large polypeptide ماكرا fragmented بجيكتره one fragmented بجيكتره the chain sequencing بو بكين. والدم هم sequencing بوان همي fragmented كين يعني ما sequencing of large polypeptide ما همي completely زاني او چه انزيم كبو بمرمي بو cleaving كتنا بكارينان enzymes that hydrolyze okay enzymes that hydrolyze the peptide bonds are termed peptidase دم عمل فيري دا ايس بيفات كين دي ماهي که همی انزایم اوید هایدرولايزید کن ایسیا بیوه بو چی پپتیدیز چنگه ده چید پپتاید بوند ده کلیف کردن ده کات کرد باشه ما چه نوع هنه ما نوعید هین بونمونه اوه امینو اسید ید بیوید گرید داینه بریکا پپتاید بونده باشه ما انزایم که هی اگزوپپتیدیز یعنی چاوا ending توی ده بريتن و مايا هاي اندو بيبتيديز يعني او امينو اسيدات نافرا افيت راخا او اندينجن اكزويا و افيت نافدا جيد بيجنه اندو يعني افيت نافدا باشا exopeptidases cut at the ends of protein and are divided into aminopeptidase and carboxypeptidase يعني تشيد بيتا بونمونا الفيري دا ان ترمينالا افوت هيدن او انزيمات هيدن اوي كليفت كاتن بيجناوي امينو بيبتيديز والديمو هيكاوي كاربوكسيلا اول فيري امينو اسيد بيبتايد بونداوي كليفت كاتن بيجنا كاربوكسي بيبتيديز carboxy peptidases are used in determining the C-terminal amino acid into peptidase cleave within the protein باشه بیشترم کاربوکسی پپتیدیز تدب کارینان بود دیار کرنا اویس او سی ترمینال کاربون ترمینال اوی امینو اسیده بود دیار کرنا نوس نموی امینو اسید تدب کارینان افو پتانو که خلاص دهین و کبیر اینانه که چاوا دی این ای تدب کارینان بود درست کرنا پروتینی ما سیل یا هی دی بیجین بجاكا مخاربطة دي بيجين ما سيلك يا هي أوا سيلة ما نيوكليوس يا هي نوف في نيوكليوس دا ما چه هي دي ان اي ما هي داش نيكو بهنا فيري ما مازنكر اوكي اف دي ان اي
مال دی ان ای چونه یعنی هایا حسانه بله پادم وید ترانسکریپشن بگده چلی هید دی و بیتن دمه وید بیتن دی ترانسکریپشن بچه بیدو بیده دی mRNA برهمینی mRNA دش نیوکلیوس در کویدن چیتا سایتوپلازمه دی چیتا دیگل رایبوسومه و دی تی RNA تي يعني transferred RNA يعني دي امينو اسيد ترانسفير كاتن ترانسبورت كاتن عفوا دي ترانسبورت كات بو رايبوسوم دي ترانزليشن تشيكات بريكا mRNA دوكو فان امينو اسيد چلب كاتن دب كاتا polypeptide اوكي polypeptide دي بيتا بروتين و بروتين دي فولدينج كاتن يعني دي موليكيولا مازنيو بروتيني جي بيت بوچي ما اباكو هاش بر افي چنده دولس بكي ساقيني اف فيجاري هاني peptide of unknown sequence افا چه peptide chain عم نظن يكون چنو بداية cleaved كاتبريكا تريبسين at lysine and arginine اللايسين و arginine چلت كات cleaved كات determine sequence of peptides using the Edman method إدمان يعني إدمان رأي جن الزرزيدة كده وكبزاني كانه أبتش نوع أمينو أسيدية أبا جين مناكا دي كليف with سيانوجين بروميد أداميثيونين بريكا سيانوجين دي زيدة جن الزرزيدة كو كليف بيدن determine sequence of peptides دي دكو تو sequence of peptides ديار كي دي إدمان ميثود بكار إنو اكي فيديو برينو كده بارتا برينو كده نگودیم ما دو جور سكوينسين يتهين سكوينسينج at the end terminal البروتين بخودا البوليبيبتايد بخودا وما هاي ال DNA ده يعني جوا بونو منا كالفيريا باتشت بيجيدن determining a protein's primary structure by DNA sequencing ما قلتي DNA دي بيتا mRNA transcription بيت mRNA دي تشيتات رايبوسومي دا رايبوسوم و دي امينو اسيد جلوي tRNA و دهن دي بوم تشيكن دي بوما primary structure of the polypeptide protein بوما درس كده ويجادو كتو دوكو تو determine of primary structure بكي دي DNA sequencing چيكي يعني نلسر بروتيني السر DNA چتش ده DNA اواكو transcription كت translation كتن بوما بروتيني چيكي the sequence of nucleotides in a protein coding region of the DNA specifies the amino acid sequence of polypeptide يعني DNA region هاي protein coding تيدا تشيد بيتن چطور region دايا sequence of nucleotides DNA sequence كا nucleotide يا هاي F nucleotide چتكن بجنوا nucleotide protein coding region protein coding region دي چلی گن دی گده primary structure of the protein okay of the DNA specifies the amino acid sequence of the polypeptide amino acid زنجیره amino acid the polypeptide دي بما درس کردن کدینگ دی بو nucleotide که دا ببینه زنجیره کش polypeptide therefore the nucleotide sequence if the nucleotide sequence can be determined هاگر هاتو امشیان nucleotide sequence دیار بگین چنگی من بحث nucleotide sequence من بحث primary structure یه polypeptide سولویره ده هاگر من nucleotide sequence دیار گر knowledge of the genetic code allows the sequence of nucleotides to be translated into the corresponding amino acid sequence of the polypeptide يعني او genetic code nucleotide هگر ما دیار کرن او يعني ما او genetic code دیار کرن اوینکو
sequence nucleotide نه translated من بو one amino acid أبد نوف polypeptide ده يعني ده بغير مباشر پاریکاریا DNA پاریکاریا نیوکلیوتاید ده زانی ما چه امینو اسید هنه this indirect process بو چی indirectه چونکی عمل سر پروتئینینه عمل سر DNA و چند دیگه routine used to obtain amino acid sequence of the protein يعني بشكل روتينالي تدب كارينان has the limitation of not being able هندك limitation بوفي ميثوديتين ده شو limitation يعني هندك تشتيتين challenge اكو هيدي دكو نجين هندك point بزن of not being able to predict the position of the sulfide bonds in the folded chain نجين بوندا نوع دي سولفايد ديار بجين اللي بيجي مع folded chain يا هاي مع polypeptide chain يتين ما امين اسيد ديار كرين بس هم نشين دي سولفايد بوند ديار كين ما ظنيز ستين الكيفه هي بس هنشم exactly بيجم كو دي سولفايد bonds كالكيفه and of not identifying any amino acids that are modified after their incorporation into the polypeptide از نشیم وان امینو اسید جی دیار کم اوین کو پشتی چونت ناف سکوینسا پولی پپتایدی دو گوریم سر دادین بونمونه دم ام دی ان ای کودینگ پروتین کودینگ گین و پروتینه کی پولی پپتاید چینه کی چید گین ما کودینگ یا هی بونمونه بو پرولینی بس ما کودینگ نینه بو هایدروکسی پرولینی چنکی دی این ای هایدروکسی پرولینی ناچه کرد نزونین چیه بس هگر پرولین چود ناف سکوینسا پولی پپتایده دا بشتی هنگه چیدن هایدروکسی تیپ پرولینه وگدن يعني بشتی کو کودینگ بو چه بو پرولین هادی ناف سکوینسا پولی پپتاید چه دا چه بید هایدروکسی پرولین درست بیدن يعني جدار في چه نامه برهم اینا نامه therefore direct protein sequencing is an extremely important tool for determining the true character of the primary sequence of many polypeptides. Direct protein sequencing اوكي يعني الفيديو بيجن directly protein يعني كان protein sequencing كان يا جرينجا بوشي چونكي ده افتشتني چيد بيتن تيدا ديار ببن true character توي بزاني